खुद तो थोड़ा बना लिया, ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो व्यूअर्स खान फर्स्ट कोड उछले अपने भाई शॉर्ट टे होना लगा इंडिया लगा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ये उछले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खान ब्रा पूरा इंडिया दे इतिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खान ब्रा हाई लेवल ऑफिशियल फंक्शंस लोआ तंदे ಇದು ಜನ ಗಣ ಮನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಥೆಮ್ ಲಗಾ ಆಗಿರೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ದು ಇಶ್ಲೆ ಇದು ಬಜಾವೋ ಲಾಗೆ ನಹಲೆ ಆಗೆ ಗಾನಾ ಕ್ರೂ ಲಾಗೆ ವಿನ ಮೆಂಡೇಟ್ ಕುಡಿಸಿना कोयासे चुंदरे नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन खनब्रा कोयासे कि थान तो एकदम अपोज क्रेसुना इतु इश्ले ता कल्चरल इंपोजिशन असिनगा ता कुइदिएसे एनएसएफ खाना साइड पर कोयासे दु डायरेक्टिव कि स्कूल्स खनब्रा तहला दे लगा वर्क शुरू करा आगे दे वंदे मातरम गाना क्रू लागे को आदुशिले ಇದು ಮಹಾನ್ ನಾಗಾ ಮನೋಹನ್ಲ ಹಿಸ್ಟರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ আৰু ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ কৰা আছে কোয়াছে ইটো লগা আপৰে হয় মহান ইণ্ডিয়া লগা কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক আর্টিকল 51A এ বি মহান একনলেজ কৰে হলিবি কোন অথৰিটি ৰবি মহান নাগা হোমল্যান্ড দে তাহলা কালচার তাহলা আইডিয়োলজি দুইছিলে মহান লগা ইউনিক হিস্ট্রি আইডেন্টিটি কে ডিসরিগার্ড কৰনা ইনকা থকিব না পাৰবিনা কোন কোয়াছে স্কুলস খান দুইছিলে শিকিওলা জায়গা আছে তাতে ক্রিটিক্যাল থট বিল্ড করলা জায়গা আছে ইটো দুইছিলে ইনকা সিম্বলিক কমপ্লায়েন্স ইটো ইনফোর্স করলা জায়গা নইনা কইছে এনএসএফ খান দুইছিলে ওয়ার্ন করে আছে মহান নাগা হোমল্যান্ড দুইছিলে স্কুলস খান দে ইনকা ইটো জানা গানা মানা লাগা আগে দে বন্দে মাতরম গানা করলে বাজাবলে ইথন্দু হান নামানি ওইনা কোন কইছে ইটো কোন কিবি নামানিলে গানি কইছে নাগাল্যান্ড বোর্ড অফ স্কুল এডুকেশন খান গিবি খুই দি আছে তাহান ইতুলা রিলেটেড সার্কুলার্স খান নোটিফিকেশনস খান ইটো ইনফোর্স করনা ইস্যু না করলে গানি কইছে एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खान दुइले इनका सच चीज प्रा इतु थान सब्जेक्ट ना को लाइना कोयासे इरो स्टूडेंट्स खान लापोड अनरेस्ट और प्रेशर अनि दुबोइना कोन कोयासे स्कूल अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स खान गिबि कॉशन करे आसे इतु लगा रिलेटेड ग्राउंड रियलिटीज ते भालबा कंसल्ट ना करना इतु गाइडलाइंस खान की इम्प्लीमेंट ना करले गानि कोयासे फेडरेशन ला साइड पर दुइले कॉशन करे आसे इतु जुडी किबा एक्शन लुइ दिखिसे बोले इतु नागा स्टूडेंट्स खान ला सेंटिमेंट्स ला अगेंस्ट जायसे थान ना साउ कोन कोयासे एनएसएफ खाना साइड पर दुइले तहला पूरा फेडरेटिंग यूनिट्स सबऑर्डिनेट बॉडीज कनी कुइ दिएसे तहन निजन जो रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन दे इनका सच एक्टिविटीज दुइले होबो ना दुले गाने स्ट्रिक्ट विजिलेंस राखिबिना कोन कोयासे और कंसर्न्ड अथॉरिटीज खान दुइले महान नागा होमलैंड लगा डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स दुइले रेस्पेक्ट करले गाने कोयासे और इनका मेजर्स खान नालोले गाने कोयासे जुन्दुब्रा महान लामाजुरि जुन्दु म्यूचुअल रेस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग आसे इरु खतम हो जाओ मोकोकचोंग दे इशेगुले आलोंगमेन वार्ड ते मोकोकचोंग म्युनिसिपल काउंसिल खनब्रा एकजुन गाउरी मांसो बिका मानुगे ताइब्रा इतु वेट स्केलिंग मेशिन या इतु जुन्दुब्रा मानु मांसो ओजन करे इतु मेशिन ते खेली मेली करा कारणे तागे फ्राइडे दिन दे तलगा पड़े एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लुइसिना उन कोयासे एमएमसी चेयरपर्सन इमकोंग चुबाब्रा कोयासे कि फेब्रुअरी 19 ला दिन दे एकजुन कस्टमर लोरा थान एकटा कंप्लेन पाइसिना कोयासे इतु कस्टमर दु इशुगुले इतु गाउरी मांसो ट्रेड परमिट नंबर 1864 थाका इतु दुकान देब्रा 10 केजी गाउरी मांसो लुइसिना कोयासे चुंदरी इतु मांसो दुइसिला अलप नापुंछा निसिना अलप हल्का लगा कारणे ताई दूसरा एकता इतु वेट मेशिन दे चेक करा तंदे इतु मांसो खाली 8.9 केजी उलाइसिना कोयासे मतलब 1 केजी 100 ग्राम कुमटी उलाइसिना कोन कोयासे इधर कंप्लेंट फाइल हुआ बिशिले एमएमसी ऑफिशियल्स खान भाई लगो लो दे इतु दुकान दे जाइना थान बा इंस्पेक्ट कृषिना कोयासे चुंदु इतु वेट मेशिन दे खेली मेली पा कारणे थान बा शॉप ओनर दुइले एमएमसी ऑफिस ते इंक्वायरी गोले कारणे माथिसिना कोयासे इन्वेस्टिगेशन करा बिशिले काउंसिल ब्रा ताइगे एज अ फर्स्ट ऑफेंस ताइ लगा वेंडर ला जुन्दु सिक्युरिटी डिपॉजिट 10000 আছে इतु फॉरफिट कुडिसिना कोयासे इतु शिले 10000 फाइन लगाइ दिसिना कोयासे और ताइगे फाइनल वार्निंग इश्यू कुडिसिना कोयासे एमएमसी ला साइड पर दुशिले कोयासे पब्लिक लगा विश्वास और कंज्यूमर राइट्स खान दुशिले प्रोटेक्ट करले गाने थान कमिटेड আছে गुना इतु निगा वायलेशंस कुमार और कुशिले थान स्ट्रिक्ट एक्शन लोबो निगा वार्निंग दिएसे एमएमसी ला साइड पर दुशिले ताना जुरिस्डिक्शन दे सब बिजनेस करा मानहनगे दुकान खोला मानहनगे कुइ दिएसे ताहान लगा इनगा स्पेशली ओजन करा इंस्ट्रूमेंट्स खान दुशिले एक्यूरेट राखिले गाने कोयासे इतु टेम्पर ना करले गाने कोयासे फ्यूचर डे जुदी निगा आरो करि पाइसे गुले तानबा वार्न करेसे एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लोइना एमएमसी ला साइड पर दुशिले सिटीजन्स खान गिबि अर्ज करेसे जुदी अपनी खान इनगा की सामान किना उल्टा पल्टा पाइसे गुले एमएमसी ऑफिस ते किते हलि जायना रिपोर्ट करो पारे निगा कोयास दिबिक ता पिसि भाल स्टेप मोकोकचुंग म्युनिसिपल काउंसिल खनबा लवा लगा और मोकोकचुंग दि हुई दिखिसे कोला सबके एनकरेज करि निजन जोर जादे सब मानबी होशियार गले गाने पब्लिक खान आवाज उठावले गाने जनाइ दिएसे
All Nagaland ad hoc teachers group 2015 batch khan ba tahanla protest tu isle itia post kodise itu isle rokhai disina gunu ko ase atala side pra June 2026 idu cut off date set kodisina gunu ko ase itu isle authorities khan lobra tahan bar meeting kriya ai thatan de chuno authorities khan ba date to confirm korna par oli tana side pra kam shuru kodise kwa itu tahan bi itu thik ase goina tahan majuni meeting korna tahan itu decision lusinan ko ase Holibi core committee la side pra koya ase tahan la tu decision duisle ajila din Saturday din la din de final hoina itu tahan itu laga pore aro ekta itu final stand laga pore meeting lo hoina kun ko ase junior most probably itu hi stand hole ase itu de itu time tak te tahan la regularization duisle complete korna isle tahan itu bishide arbi tahan la protest duisle shuru kuru hoina ko ase aro itu isle bishi dangor hoina shuru hoina ko ase jodi government bra tahan laga itu long pending regularization duisle tahan ge itu justice dia tahan la kam regularize kuri dia itu fail kurishile authorities kana side pra bi pura assurance dishi ko ase tahan la side pra ki pare tahan kurina itu tahan la regularization ase itu isle ji huli tahan ba julli kuru hoina authorities kana side pra bi tahan napuncha la duisle tahan acknowledge kurna tahan itu la apore alternate solutions karne tahan kam kuri asina kun ko ase itu ki bi tahan bra itia utmost priority lo de teachers kana itu regularization la kam duisle luina ase ar tahan la side pra tahan itu choldi itu tahan ki pare tahan kurbo inega ko ase Ziliang Students Union Nagaland khanbra koyas ki Nagaland la territorial jurisdiction de Ziliang tribe laga legal or indigenous entitlement duisle tan ba defend ko na kun ko ase iduisle union bra clear good ase indigenous inhabitant certificate issue gorle garne itu laga cut off year duisle 1963 ase gona ar iduisle non negotiable ase na clear good ase iduri kun ba bi deviate ko na parbo itu manipulate ko na parbo na ko ase chuti kumba ba itu koshish kore sule tan ekdam oppose kore ase na ko ase Constitution of India framework la under tahan ba strictly act korna koya ase ki Ziliang manukhan laga rights tu isle tahan ba lawfully defend ko boina idu tahan la side pa tu isle tu bi kui di ase Ziliang manukhan la legitimate rights tu isle kumabra undermine kole koshish kurishule kumabra encroach kole koshish kurishule tahan tolerate na ko boina ko ase idu rights tu isle defend korle garne safeguard korle garne tahan idu tahan la constitutional or moral duty ase iniga bhavana rakhe gone ko ase Union la side pra sub concerned authorities village councils kan gibi caution kure ase tahan laga responsibilities discharge kura thande tahan la kam kura thande sincerity lo de vigilance thagina kurle garne ko ase tahan ikul negligence na dikhawle garne ko ase nohlibi itu indigenous manhon la rights compromise na kurle garne ko ase kurishule tahan tu lightly naloboina ko ase ZLSU la side pra duisle ko ase every Ziliang citizen babi tahan mili thagibo lage na ko ase ar iniga cheese la against mili khara ho lage na ko ase kun manu khan bahar bra tahan la district te migrate kure ase ya Nagaland state te migrate kure ase kun khan tahan temporarily ya permanently parent de thagi ase tahan duisle tahan indigenous Ziliang manhon la rights lo de khilule koshish na kuru lage na ko ase idure gushule koshish na kuru laina ko ase sob non indigenous manu khan ge indigenous communities khan ge respect kurbi honor kurbi na ko ase kun khan bra tahan ge tahan la jaga de thagibole jaga dise idure ekjun jun ge mutual respect or understanding rakhibole garne ko ase indigenous Ziliang manhon la rights tu shule idu non negotiable ase ar idu shule sob pra respect kuru lage na ko ase students union la side pra du shule idu bishi chinta la kotha ase na ko ase ki ajigeli kumba elements khan bra tahan ge kun khan ge Ziliang manhon bra morom bra thakibo dise tahan duisle itia tahan la rights compromise kole koshish kore ase na ko ase chundru shile tahan namane wina kun kui di ase idu union la side pra to be warn kore ase jodi kuma manubra tahan la majude division anle koshish kurshi gole idu thik no hobo ina kun kui di ase iniga such anti social elements khan duisle tahan milina jawab dibo ina kun kui ase Union la side pra government authorities kan gibi kui di ase tahan bra indigenous certificates kan na issue kratante itu kanun du strictly manibo lagina ko ase idure kuma government officials kan bra iniga thik kanun lai sabte na jaina kun eligible nohi tahan given indigenous certificate kan issue gura isule tahan dushile tahan laga duty negligence kurishi guna government la order mana nai guna thana pore strict action do bina ko ase union bra itu laga pore warn kuri ase judi village council chairman khan bra non indigenous manu khan gi unfair means bra itu certificates kan noli no objection certificates kan issue kurishile idurishile union bra ekdam strictly deal go bina ko ase Nagaland laga one of the most remote region Peshidurla jaga Pungro itu laga only community health center ekta medical officer thaga itu bi itia February 18 laga din de transfer kudishina ko ase aro reliever bi dia na ina ko ase Chundri Pungro town students union khan bra immediately reliever DB ina ko ina than bra health department lo de petition submit ko ase noishu gole Nagaland laga itu Peshidurla jaga de 56 villages khan dushile beshi dangor health care problem face ko ina ko ase tahan bra koi ase tage transfer kudise holibi reliever tak dia na ina ko ase idure CHC Pungro duishile pura entire Pungro sub division de only community health centers na ko ase kumbra 56 bosti han ge sai thagina ko ase
কোনখান দুইছিলে একদম দূৰবা তাহান ইটোতে পুৰা ডিপেণ্ড কৰি মেডিকেল কেয়াৰ কাৰণে আহি থাকি না কৈ আছে ইটোতে তাতে এনেকা ডক্টৰ্ছ খান শ্বৰ্ট হৈ থাকাতে ইউনিয়ন বা কলা হিচাপতে চিভিল সোসাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ লোকেল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ খান বা অথৰিটিজ খানকে পিছিবাৰ কৈছে কৈ আছে তাতে আৰু মেডিকেল অফিচাৰ্ছ খান লাগি আছে গুনা চুন্দুৰি এনেকা লাগিয়া তান্দে তাতে লগা মেডিকেল অফিচাৰ আৰু ইটো বি ৰিলিভাৰ নাতিনা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া দুইছিলে ইটো পুৰা বস্তি মানুহৰ কাৰণে হেল্থ কেয়াৰ ডেলিভাৰীতে বেছি ইম্পেক্ট আনিবই না কোনো কৈ আছে ইটো কশ্যন কৰি আছে তাতে ইনাফ ষ্টাফ নাথাকিছিলে ইটো পুৰা বস্তি আন দুইছিলে তাহলে লাইফ ৰিস্কতে আহি যাব না কৈ আছে ইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট গে ইটো লগা ওপৰতে দেৰি নকৰনা জলদি এক কৰিলে কাৰণে কৈ আছে ইউনিয়ন বা দুইছিলে এপিল কৰি আছে ইটো ৰিলিভাৰ দুইছিলে পুৰা পাব্লিক লগা ইণ্টাৰেষ্টে পুংৰু মানুহৰ ৱেলফেয়াৰ কাৰণে আৰু কি ফ্ৰী সাৰাউণ্ডিং ভিলেজেছ লা মানুহৰ কাৰণে জলদি পঠাই দিবি নিগা কৈ আছে Chain Area Students Union Khanbra Engineer in Chief Public Works Department Roads and Bridges taigi 5 day laga ultimatum serve kuri ase idurishile Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY2 road Aboy ADC headquarters pra SDO Civil Chain headquarters connect kura itu rasta laga ekdam bia condition hui jane chunde thala side pra koi ase ইতুবা মানুহৰ লাইফ কাৰণে বেছি ৰিস্ক হৈ গৈছে না কৈ আছে চুন্দিটো ৰাস্তাৰ হালত তুশ্ৰীমান বিয়া হৈ গৈছে কি তাহান বা ইটো লগা পৰে মাল্টিপল টাইমছ তাহান বা কনসাৰ্ন খান লদে ইটো লগা পৰে যায় না ইনস্পেকশ্যন কৰিলে কাৰণে আৰু নেচেসাৰী ইটো কাম শুরু কৰিলে কাৰণে সব কি কৈছে না কৈ আছে বাৰ তাহান বা লেখা পিছি দিবি তাহানলা সাইড পৰা একো জবাব নাহিনা আছে না কৈ আছে চুন্দি তাহানলা সাইড পৰা এতিয়া ইটো ফাইনেল এপিল আছে না কৈ আছে competent authority lode itu official site tu isle jaina verify gone inspection kurle gane aro earliest possible time de tahan itu laga detail verification report tu isle tahan lode February 23 2026 lagire submit kurle gane koi ase union bra warn koi ase jodi tahan itu laga pore necessary action loa nai gusile tu time frame de tan chain CSOs khan duisile option na thao jabo tan duisile democratic steps public laga interest de lobo lagi hoinega warn koi ase ডিমাপুৰ এয়াৰপোৰ্ট ডাঙৰ খুব হয় না বেছি টাইম ব্ৰা মহান শুনিয়াই আছে ইটো কাৰণে বেছি ইভেকুৱেশ্যন বি হৈছে হলিবি আসাম ৰাইফলছ খান ব্ৰা তাহান ইটো জাগা নাছাৰা কাৰণে ইটো কামটো আগে যাব নাপাৰে না থাকা এতিয়া খবৰ জানি পাই আছে আসাম ৰাইফলছ খান ব্ৰা ইটো মাটি দুইছিলে ফেব্ৰুৱাৰী এণ্ড তাকতে ইটো মহিনালা খতম তাকতে ভেকেট কৰিব নিচিনা আছে না ইটো ইছিলে এয়াৰপৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ডিমাপুৰ এয়াৰপৰ্ট খান ব্ৰা কনফাৰ্ম কৰি আছে কি আসাম ৰাইফলছ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এণ্ড স্কুল তাহান ব্ৰা এপ্ৰক্সিমেটলি 18.9 acres মাটি দুইছিলে ইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজ এয়াৰপৰ্ট লা এক্সপানশ্যন দে ইটো ফেব্ৰুৱাৰী খতম হোৱা তাকতে নহলিবি আৰ্লি মাৰ্চ 2026 তাকতে ধান ভেকেট কৰিলে আছে না চন্দ্ৰশীল একটা ভাল খবৰ ইন আপনি গিটুবি জানাই দি আছে रिपोर्ट लाई सबते महाला नेबरिंग स्टेट आसाम लगा डिफुदु इशुगले दिमापुर के सरपास को निशिना से नान को ऐसे दुरुशले दिमापुर के डेवलपमेंट दे बीट कोडु निशिना से पार कोडु निशिना से नान को ऐसे इदु गाने आसाम गवर्नमेंट ब्रा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लोदे मार्च महीना दे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन गुलेस नान को ऐसे चुंदरे आसाम दे नतुन चारटा एयरपोर्ट्स बनावना को ऐसे चुंदरे डिफुदु इशले तहान लगा इदु एक मेन प्रोजेक्ट आसे नाकुन को ऐसे मान नागालैंड दे माटी गाने झगड़ा हुई था तंदे माटी ना पाइना एयरपोर्ट इशले एक्सपांड को ना परा तंदे डिफु दे बेसी सुंदर एयरपोर्ट थान बनावले प्लान কৰি আছে না কৈ আছে যদি ডিফু দে ডাঙৰ এয়াৰপোৰ্ট আই যেছে আৰু ৰেলৱে লগাবি তাতে নিগা ভাল হইনা থাকি যেছে বলে তাহান তাদেহি সব বিজনেস কাৰ্গো খান আলা হবি কি লাবি সব তুইছিলে তাতে শিফট হৈ যাও না কৈ আছে কি আনিছিলে ডিমাপুৰ ইছিলে বেছি কনজাস্টেড হৈ যা কাৰণে ইদুৰে সব তুইছিলে ইদু ডিফু দে ডাইভাৰ্ট হৈ যাও না কৈ আছে চুন্দুব্ৰা মহান নাগালেণ্ড কাৰণে একটা বেছি ডাঙৰ লছ হ'ব না কৈ আছে ইদু একটা নিগা খবৰ আই থালা ইদু কনসার্নড অথৰিটিজ খান বা নাগালেণ্ড দে ৰেলৱে লাকুবি এয়াৰপোৰ্ট লাকুবি কি क्रूल ऐसी तुरुशिले जल्दी गवर्नमेंट ला साइड प्राइड पुश मारना गुशिले महान दिमापुर दुशिले महान नेबरिंग स्टेट ला डिफु इदु छोटू जगह भी पीछे हो जाओले ऐसे वाला खबर अपने सबके जनाई दिए से फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड FGN खनब्रा एक जुन सुखाई अवोमी गुना कुन मानुगे असुखा अवोमी गुन माथि दागे तागे एकटा वार्निंग नोटिस इशू কৰি আছে ইদুৰিছিলে তাইব্ৰা তাহালা গ্ৰুপ লগা নাম দে টেক্স কালেক্ট কৰি আছে গুনা চুন্দুৰে তাই দুছিলে সেপ্টেম্বৰ 2023 দেহি গ্ৰুপ ৰা টাৰ্মিনেট হৈ জিছিনা কৈ আছে FGN লগা দেউৰি কিলো কিলনছৰবা কৈ আছে কি আৱমি লাগিন তাহানবা বেছি কমপ্লেইনছ খান পাইছে গুনা ইদু কাৰণে তাহানব্ৰা ইদু वार्निंग দুছিলে স্ট্ৰিক্টলি আৱমিগে ইশু কৰি আছে চুন্দুৰে তালা ইদু ইলিগেল এক্টিভিটিজ ৰখাই দিবি গুনা আৰু NNC FGN লগা নাম বদনাম নকৰলে কাৰণে কৈ আছে ইদু वार्निंग नोटिस तुइছিলে তাইবা মানা নাই গৈছিলে FGN দুইছিলে তাহান নিজৰ কোর্স অফ একশন এজ পার দ ল লইনা কৈ আছে FGN লা সাইড পৰা জেনারেল পাব্লিক বিজনেস ক মানুহ কুই দি আছে স্পেশালি ডিমাপুৰ লা মানুহ কুই দি আছে আৱমিগে এন্টারটেইন নকৰলে কাৰণে তাইলতে ডিল নকৰলে কাৰণে যদি আপনি তাইলতে নিয়া ডিল কৰি আছে বলে ইদুইছিলে আপনি নিজৰ ৰিস্ক তে কৰি আছে নিগা কুই দি আছে
मणिपुर लगा बीजेपी लेजिस्लेटर वुंजागिन वालते कुन मानु दुशले मे 2023 दे एथनिक वायलेंस फर्स्ट शुरू हुआ तने मानु खनबा पेशी बियारो मारी जखम कोडिशे ताई फ्राइडे दिन दे लास्ट सांस लुइसिना को ऐसे मैदानता गुरुग्राम हरियाणा ला मेडिसिटी दे ताई लास्ट सांस लुइसिना को ऐसे ताई दुशले 62 इयर्स ला थाइसे और ताई दुशले तला माखी तला दुइता छुगरा एकता बच्चा छुगरी के छारी जाइजेसे ताई दुशले फेब्रुअरी 8 ला दिन दे ताई लगा कंडीशन एकदम बिया हुआ बिशिरे इम्फाल देब्रा गुरुग्राम दे ट्रीटमेंट करले गाने लुइजिसिना को ऐसे इदुरे ताई तादे ट्रीटमेंट लोआ तंदे मुरिजिसिनगा खोरजनी पाएसे मेघालय गवर्नमेंट ब्रा फेब्रुअरी 21 2026 तुशले पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर गुडिसे तुशले तहला लेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकी एजे सिंखन मुरिजा गाने आरो मानुखन बताला फेनरल अटेंड करले गाने तागे लास्ट रेस्पेक्ट दिबुले पार्टिसिपेट करू पारबुले गाने सिंखन दुशले 54 इयर्स ला थाइसे और ताई दुशले फुटबॉल खेला तंदे शिलोंग दाचना पर कोलैप्स होई गिनिना ताई मुरिजिसे ताई मोराला दुशले डॉक्टर्स खनबा सस्पेक्ट करेसे दु कार्डियक अरेस्ट प्रा मुरिसे गनाय थियो एकता अपनेनगे चेन्नई दिएसे मध्य प्रदेश प्रा एकता वीडियो बिशी वायरल होय आसे दुरकी दिखि पाइ गुसिले एकजुन माखी ब्रा दूसरा वाला चुली बिशी बियारो तानी थाला दिखि आसे और मोतार होइसिले इदु रखाइ दबले कोशिश करला इदु कि होइसि गले चुली ताना माखी दुसिले एकजुन 33 आसिना को आसे और इदु मोता दुसिले ताला हस्बैंड आसिना को आसे इदुरे एकदम लेट नाइट ते ताला मोता दुसिले इदु दूसरा माखी लोदे ताला कारी दे दिखिसिना कुन को आसे चुंदुरि तु ताला वाइफ 33 प्रा इदु माखी दुसिले तानिना तागिनगा चुली तानी दिया लगा और इदु मोता दुसिले ताइस माजुदे झगड़ा रखाउली कोशिश कर लगा इदु मानहन बा वीडियो शूट कोदि नै त्या पूरा वायरल कोडियाला दिखि आसे फेब्रुअरी 20 फ्राइडे लगा आफ्टरनून दे अपने भी जुदी अपने ना फोन दे इतु टेस्ट मैसेज आइना थाइसिल अपने नि कुरिबो दु चिंता करले लान होय इदुरिसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला साइड प्राय दु एकता टेस्टिंग कराला आसे इंडिया रे कितिया इमरजेंसी उलाउ तु तंदे पब्लिक खन के अलर्ट करले गाने जुंदु टेक्स्ट मैसेज पाथावला सिस्टम आसे इतुरिसिल ठीक काम क्रिएशन ना इतु चेक कराला आसे को आसे जुंदुरिसिल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खन ब्रा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस खन दे मिलिना इरु पब्लिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी दुइसिले काम क्रिएशन ना इतु चेक कराला आसे को आसे पब्लिक खन बा इतु पाइना थाइसिले इदु काम क्रिएसे इदु हि जानिमिना कुन खुएसे इदुरिसिले चिंता करबलान होइनेगा खुएसे बाहर दुनियाला खबर खुशी बोले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कयासे कि ईरान लगा पड़े प्रेशर ढालिबुले गाने ताहन ब्रा लिमिटेड मिलिटरी स्ट्राइक करुले ताई प्लान करिएसुना इदुरिसिले कुमा जगह दे ईरान ला पड़े अटैक करुले ताहन प्लान करिएसने खुएसे इतिया यूके ला साइड पादुसिले खुइ दिएसे डोनाल्ड ट्रम्प प्रा जुदी ईरान ला पड़े अटैक करिसुले ताहन लगा एयर बेसेस खान चलाओ ना परवना इदुरिसिले ताहन ला जगह देब्रा यूएस प्रा इनेगा वार करू लगा अटैक लॉन्च करू ना परवनेगा खुइ दिएसे इदे यूएस और ईरान लगा माजुदे जुन कन्फ्लिक्ट आसे तुला की हिस्ट्री आसुगले तो 1953 रा शुरू हिसिनान को आसे कितिया ईरान दे यूएस पर सपोर्ट करा इतो ग्रुप प्रा ईरान ला गवर्नमेंट दुइसले ताहला प्राइम मिनिस्टर दुइसले ओवरथ्रो करिसे रुसी 1979 दिबि ताहन माजुदे झमेला होइसिना को आसे 2020 दे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लेड गवर्नमेंट ब्रा ईरान लगा जनरल कासम सोलेमानी गे ड्रोन स्ट्राइक करी मोराई दिसिले रुसी 2025 ते लास्ट ईयर यूएस खन ब्रा इदु ईरान लोदे ताहन न्यूक्लियर डील साइन कुबि गुना क्वातन नाकोरा करने ईरान ला न्यूक्लियर साइट्स 3-4 फुताई दिसिले तो ताहन माजु लगा झमेला दुइसिले इदु आजिकाली ब्रा शुरू होला नहोइनेगा खुएसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पूरा दुनिया लगा पड़े तारीफ वार शुरू कर दिया पिछले दुरुशले सब कंट्रीज ला पड़े ताइब्रा तारीफ अलग अलग लगाई दिया पिछले इतु लगा पड़े यूएस ला सुप्रीम कोर्ट ते इतु तारीफ लगा सुनवाई हुआ तंदे यूएस ला सुप्रीम कोर्ट प्रा तला तारीफ तुइसले स्ट्रक डाउन कोडिशना को ऐसे तुइसले अपनी तारीफ तुइसले एक ताबी उठाओ ना परवना चुंदु दे इतु बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस खन बाई दिया इतु मानु खन कुन खन लवा ताहन तारीफ लुइनस ताहन गे दिबो लागिओ निशिना आसेना उनको ऐसे चुंदुरे डोनाल्ड ट्रम्प प्रदुशले इतु जजेस कुन खन बाई तो अनाउंसमेंट दिशे कुन खन बाई तो वर्डिक दिशे इतु मानन दुशले फुल असे उल्लुका पट्टा आसेना उनको ऐसे कुन खन दुशले अमेरिका ला भाल करने ना भाबे ना कोइना ताइब्रा को ऐसे इतिया इतु सुनवाई दे यूएस ला सुप्रीम कोर्ट प्रा को ऐसे ताहन ला 1977 लाइक द कानून असे चुंदुला अंडर दे डोनाल्ड ट्रम्प प्रा इतु कंट्रीज खन ला पड़े $1 भी तारीफ चार्ज करना पड़ोइना उनको ऐसे की गाने गुशिले ताहला इतु पावर दुशिले इतु प्रेसिडेंट ला हाते नाइ पद इतु दुशिले यूएस कांग्रेस ला हाते सना उनको ऐसे चुंदुरी इतिया इतु तारीफ इतिया खत्म कर दिया करने यूएस खान दुशिले पूरा दुनिया लगा अलग अलग कंट्रीज खान के 16 लाख करोड़ निशना इतु दुशिले $175 बिलियन निशना पैसा दुशिले वापस करू लागि वो निशना सना उनको ऐसे होलिबेते डोनाल्ड ट्रम्प प्रा दुशिले खुइ दिएसे ताइलो दे बैकअप प्लान असगुना इदुशिले यूएस सुप्रीम कोर्ट प्रा ताइला तारीफ टू स्ट्राइक डाउन कुडिया बिशिले इतु लो ना पर वइना खुइ दिया बिशिले ताइब्रा कोय आसे ताला बैकअप प्लान दुशिले इता पूरा दुनिया ला सब कंट्रीज ला पड़े 10% तारीफ ताइब्रा अनाउंस करि आसे
এইটো 10% তাৰিফটো হৈছিলে 150 days তাক চলিব না কোনো কৈ আছে এইটো হৈছিলে আৰু এইটো লগা আগেৰে কি ষ্টেপছ লওঁ এইটো নালো আগেৰে এইটো হৈছিলে তাহান লা তাৰিফ কিমান তা আগেৰে কোন লা কিমান লৈ থাকিছে তো সব হৈছিলে কেনসেল কৰিছে তাহান কোৰ্ট পৰা এতিয়া কোন লদিবি নালো বলা থাকা তাই পৰা আৰু 10% সবকে ইকুৱেলি 10% তাৰিফ ল'ব নিগা এনাউন্স কৰিছে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হৈছিলে কি চেঞ্জেছ হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল হৈছিলে এইটো 18% তাৰিফ থকা এতিয়া 10% নামি দিছে না ক'ব পাৰে এইটো একটা জনাই দি আছে US তে ৰিপাব্লিকান লিডাৰ একজন বা হৈছিলে কৈ আছে কি এতিয়া এপষ্টেইন ফাইলছ লা খুলাসা হৈ থাকতে চুন্দৰে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প লা নাম বাৰ আইনা তাই ফাঁসি থাকতে এক্সপোজ হৈ থাকতে আৰু বেছি মানুহখন এক্সপোজ হৈ থাকতে US প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পৰা ইটোতে ডিস্ট্ৰেক্ট কৰিলে কাৰণে তাহান লগা আল্টিমেট ৱেপন চলাই দিছিনা কৈ আছে চুন্দু দৈছিলে ধুনীয়া লগা সব মানুহৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট ৰাখা লগা এলিয়েন্স UFO ইটো সঁচা আছে না নহয় ইটো লগা পৰে ইটো ফাইলছ শ্বেয়াৰ কৰিবি ইটো ফাইল অপেন কৰিবি না কৈ না থানা কমেণ্ট গে অথৰিটিজ কে অৰ্ডাৰ দিয়া দৈছিলে ইটো তাই লগা নাম যোনটো এপষ্টেইন ফাইলছ টেপত নাম হৈ আছে ইটো বা ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিলে কোচিছ কৰালা আছে নেগা কৈ আছে পাকিস্তান পৰা একটা বেছি শকিং খবৰ আছে তাতে একটা ভিডিঅ' এটা বেছি ভাইৰেল হৈ আছে এইটো হৈছিলে বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মি খান বা শ্বেয়াৰ কৰা আছে এইটো ভিডিঅ' দেখি পাই গৈছিলে পাকিস্তানলা চলজাৰ্ছ খান দিছিলে তাহানলা ID কাৰ্ড দেখাই না তাহান একদম কান্দি ঢালা দেখি আছে এইটো কি হৈছে বোলে পাকিস্তান দে বালুচিস্তান কলা মানুহখন বা এইটো হৈছিল বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মি খান বা বালুচিস্তান দিছিলে পাকিস্তান লা নহয় গৈ না তাহান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কাৰণে ফাইট কৰি থাকি আছে আৰু পাকিস্তান গভৰ্ণমেণ্ট বা দিছিলে এইটো কিতাবি দিবলৈ নহয় কি কাৰণে হৈছিলে বালুচিস্তানটো তাহানলা অলমষ্ট আধা নিচিনা জেগা আছে এইটো ধান মাজতে ফাইট কৰা দিছিলে নাৰুখিনাই আছে ৰিসেন্ট টাইমছতে বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মি খান বা পাকিস্তান লগা আৰ্মি ইউনিটতে টাৰ্গেট কৰনা এটেক কৰনা তাহালা 7টা সোলজাৰ্ছ খান ধৰি লৈ যাইছে চুন্দৰে পিছে তাহালা ফটো শ্বেয়াৰ কৰনা তাহান বা আল্টিমেটাম দিছে পাকিস্তান গভৰ্ণমেণ্টে কিমান দিন ভিতৰতে আপনি হান মহান লগা সোলজাৰ্ছ খান ধৰি ৰাখাটো ছাৰা নাই গৈছে বোলে মহান তাহানকে মৰাই দিবই না এইটোৰে মহান লগা সোলজাৰ্ছ ছাড়বি মহান বি আপনি লগা পাকিস্তান আৰ্মি সোলজাৰ্ছ 7 জনটো ছাড়ি দিবই না চুন্দৰে এইটো ফটো শ্বেয়াৰ কৰা বিচৰে পাকিস্তান লা সাইড পৰা টাইম লোৱা নাই গছ ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট কৰি দিছে গছ এইটো দিছিলে এইটো সোলজাৰ্ছ খান দিছিলে পাকিস্তানী সোলজাৰ্ছ নহয় গৈ না চুন্দৰে বালুচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' বনাই না শ্বেয়াৰ কৰি দিছে ভিডিঅ' দেখি পাই আছো বোলে এইটো পাকিস্তান সোলজাৰ্ছ নিজৰ কোৱা আছে মহান দিছিলে পাকিস্তান গভৰ্ণমেণ্ট লাণ্ডাৰতে সোলজাৰ্ছ আহিছে মহান কাম কৰি আহিছে মহান কি এতিয়া পাকিস্তান গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰিজেক্ট কৰি আছো এইটো আছে প্ৰুফ কৰি না থাম্বা দেখা লগা এইটো ভিডিঅ' এতিয়া বেছি ভাইৰেল হৈ আছে যিটো মহান এইটো কৰি দিছিলে এইটো খতম কৰি আছে লাষ্ট তাক চেনেল সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে আৰু একটা ৰিকুৱেষ্ট আছে খবৰ খুশি পাইছিলোঁ মোৰ বা লাইক মৰ নাপাহৰিবি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল গৈছিল মানুহক শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু চেনেল দি নতুন আছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাপাহৰিবি মই নেক্সট কৰোঁতে লগ কৰিব